Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hele dzina la hangu, nele dzina la huwa nama, mamambro wa Conseil national de transition, la refereshi awe mwananyasi swali kampanyar, honfungulwa hai. Ozade huo wa efamia, nana si wananya ikao, Mwenyezi Mungu arinika bahati, rikawadzima na sinae, ribadi ya mbwana pandwa mwana ya wasulishensi ya hatu harmo hawa ya amani ya wogo uzali wa hatu sonsi na sisi mamamru wa hesente risomo ya declaration ya hahi na sisi rirenge acte ne termo ya he declaration ya hika ya nguji desengage les actions, les initiatives, il y a récente, nguji désolidariser les initiatives, les actions za récente. Ngariste hiu ye engagement ya irenga wa mujana si jeliko leo ngariste hiu ye décision ya renga. Ya bo ye sente ngari continuer zembwana. Kana ujoransi uwanana shohatu walioonze hususan kunu Faransa nana walu harmo dunia kamili wana hatu wana na shohatu maranya wa Komori waonesa mahaba haonenti ya hatu parapor nezivirao na reshelizani ukaze initiative zarengwa no wana na shohatu walioonze izo kwa jazirenga uyakangwa enga o mrutuka uyonzi shangwa enga o waremao ngwaengao ye system ya hantiwa hontiju yerijewa comme principe ya gouvernance ongo wanao ni hawa udiro lo hontiju ngwajo hanza intia hatu ikene état de droit ngwanzo harmintia hatu wa ke liberté ngwanzo harmintia hatu wa ke démocratie kana ujuwa rentu wana na hatu waripare réassumer ses responsabilités za hatu par rapport ne namna wajo ntia hatu kai riwarenti yonde manekao amparo wanama wa hesente nanima représentant wa hesente et ma candidat wa hesente wa lomanga rehondane dans les prochaines heures rijue izo ya kaula de murifani amtafadhalu wanama walio masiwani wa lokomor wa hondane haupesi rijue enamna ya kaula de muri poursuivre ye combat ya hatu zembwana za hatu kana ujoransensi ya hatu arma mihono ya ezi ya una haramu kana ujoransensi ya hatu arma mihono ya wandikao wa hansukaya mwanzo wa tensi ya hatu harma terreur ya obligation ya hatu lokaya rike karibu ne maranya wa Komoro ya obligation ya hatu rike karibu nuwana na sho hatu ya kawaripara ya assumer ses responsabilités za hatu yoni maneka o karnao do waranti ngasina ye obligation ya ukari wa soutenir ngasina obligation ya ukari wa assist il rike à la hauteur ne enjeu ya hensi ya hatu banuriza bao ngarjo unana zentuzi jao rihunde namna ya ukari poursuivre ze combats za hatu ngarjo kanojo urans au kainti komba ya mrumzima shainu komba ya wandu ikao wakubali zomana walonizo leo ili wawasilishensi ya hatu harmoinu movement ya mbadilisho ikao wenji ngari hutaji yao izo ndizo kwezi na kanza njenzambe yode risala na kaujanje ntekeleze banu risala ndaro mweshelezizo ngari fereshia we mwananyasi kampanyari we yakahundu ye liberté ya hahi na sisi ngariste hiu ye décision ikao harenge ya ukanguji désengage nguji solidarize ne sente chez sente inumbwana ya wana na mirongozi sente inumbwana ya wana na namna wandikao wa hantuka wanzo wa fakuezi wa jihensi hanvu wa hantuka wanzo wa hensi système ya terreur comme étant un principe ya gouvernance ezararu kana ujo urantu wana na shohatu wana shewatu ikao wamene action citoyenne harme dunia kamili les actions izo kwa tuzimeni en faveur ya candidat les actions zao kwa tuzimeni en faveur d'un parti politique chaque action zao izo action citoyenne izo spontanée en faveur ya henti ya hatu na singar differential uyakanga sina wana na shohatu ngasina wana shewatu walo harme dunia kamili wajua hajinzima wanzo unenti ya hatu watu enti ya hatu harmo oudu wa siasa ikaongerema enti ya hatu na haini mrujo kange na dhamana wonsi juunga nzo jukanga borulo compresseur
ya tilwanziani nuwana na shohatu ezajiri Algerie ezavira harma bandu ntizinji ngajubira bonsitu hatu kawa walonezi kwa jaileo kakawati namna e repression yo kerejeza peuple dingonisha yo reaffirme ye determination ya he peuple yo kawanzao wakembadilisho bonsiju no reprime leo campagnari maudunga jo reprime mese munyibaraka oshangwa jo reprime Dr. Karihila wajo reprime Salim Saadi wa reprime Saïd Arifu wa reprime Mzimba wa reprime Fahami wa reprime Sonti sokona jo rejeza e mouvement inu mouvement ya ubadilisha nchi hatu ili yendele usoni kawati namna wajojo rejeli ngoni nangu anzo wajua hiyo ndio obligation de l'ONU leo ya ukari soutenu wana na shahatu hizi action wazimeneo da hao chindo wazifikiri shabatu obligation ya hatu ya waonesa ukaya rielewa ya discours ya hao rielewa ya engagement ya hao pour un Comore libre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.